Hola a todos, Maigaliñans. Un día agradable para todos ustedes. Mi nombre es Justin Berm Singh Sauta, del conocimiento del 10º grado, representando con orgullo Zamboanga de la ciudad latina de Asia. Zamboanga es conocido por sus hermosos lugares, especialmente su Playa Rosa. También es famosa por su hermoso y divertido festival. El Festival Hermosa, también conocido como Fiesta Pilar, es una celebración que dura un mes y que muchos esperan cada año. Una vez más yo, Justin Berm Singh Sauta, Tulakan de Zamboanga! Maugmang hapon sa Indogabos. Ako po si Jassel Gail R. Singh Sahota, hale sa ika-12 baitang STEM. Nagpapahayag ng daga-asinda, bokal, mga Bicolanos, Bicol! Ang Bicol sa kod na rehiyon na may mga dakulong riyamang mineral. Ang parakalan sa Camarines Norte, ang nangyayari sa pagmimina ng Bulawan ng Sintas. Mayamang manini sa mga magagayon na tanawin, arog bulkang mayon sa Albay. Sa Roman, sa binabalik-balik-balikan ng mga turista, ang sa indang pagkaon. Arog kan laing Bicol Express, ang sila sa indang papasalubang Pilipinas. May mga sikat man ang pistahan Bicol. Arog kan Peña Francia Festival na nagpoon sa Naga City. Iginigibo pisang ini, kinaikatulong sa Sabado kan Setyembre, ang pinagtatarayuhan ng mga tawos sa selebrasyon na ino. Viva la Virgen! Viva Bicolandia! Ay walang iba kung hindi si ang pinipili mula sa Bicol!